ओं नमो भगवते वासुदेवाय नम। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आजिर भिडियो आम आपको कहवाक जाऊँ 1 तारिख और 2 तारिख दिन आपणकर किपरि कटिब कि ए 2 दिन आपणकर किपरि कटिब केउ प्रकार रे 2 दिन को आपण प्लानिंग करिवे केउ सब जिनिस रे आपणको फायदा हेबो केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो कैरियर किपरि रहिबो बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्य रो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मध्य आमे आपण मानकू वीडियो रे कहबू। ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकू गोटे उपाय विषय मध्य कहबू जहाद्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक सब्यस्त करें। तेणु आग को वीडियो आरंभ करने पूर्व आमर आपण को रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय सह नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन आपणक पाखरे सर्वप्रथम मिल जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 1 और 2 तारिखर दिन। सबुठारु प्रथमे जदि कहिबा ए 2 दिन रे कोन आपणक पई विशेष भाव में पॉजिटिव रहिबा पई जाउची जदि आमे विशेष भाव में आपणकू कहबू तो फ्रेंड्स ए दिन रे घर परिवार रे आपण कोनोसी शुभ कार्य संपन्न हेबार विशेष भाव में जोग बनुची। परिवार रो उत्साहर माहौल आपणकू देखिबाकू मिलिबो। संतान पक्ष को नहीं ए दिन रे आपणकर चिंता मध्य बढ़ी जिवो तथा आपणकू कोनोसी भी प्रकार रो कोनोसी सहयोग प्राप्त हेबार विशेष जोग बनुची। ता सहित भावी चिंती आपण आपणक रणनीति आड़क आगक बढ़े जहाद्वारा घर परिवार रे आपणक स्थिति बढ़िबो। एहा सहित आपणकर विशेष भाव में कौनसी स्वप्न मध्य साकार हेबाकू जाउची सेथिपई निजर कार्य उपरे पूरा रूप रे आपण ध्यान केंद्रित करंतु। केउठी पूंजी निवेश करिबा आपणक पई फायदावान भर साब्यस्त हेबो। विद्यार्थी वर्गों को प्रतियोगिता संबंधित परीक्षा रे उचित परिणाम मध्य हासिल हेबो। ता सहित आपणकर सबु कार्य विशेष भाव में आसानी रे संपन्न हेबा कारणरू मनरे प्रसन्नता और चिंता भाव मध्य रहिबो। अचानक कौनसी आर्थिक समस्या आसीबा द्वारा आपण निजे निजकू चिंतामुक्त मध्य ए दिन रे अनुभव करिवे। ए समय रे विशेष भाव में ग्रहर स्थिति आपणकर व्यक्तित्व को प्रभावशाली मध्य करिवो। ता सहित समाज रे विशेष भाव में आपणको आपणकर योग्यता द्वारा मान सम्मान मध्य प्राप्त हेबो। धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र रे विशेष भाव में आपणकर रुचि देखिबाकू मिलिबो। से सबु कारणरू आपणकर भावना बहुत अधिक सकारात्मक एवं संतुलित मध्य नजर आसिबो। एहा सहित जदि कहिबा अन्यर परामर्श अपेक्षा आपण निजर योग्यता और क्षमता उपरे अधिक विश्वास करंतु। ए दिन आपण समस्तंकर महत्वपूर्ण आकांक्षा को पूरा करिबार दिन अटे। पूरा मनोबल द्वारा आपण निजर कार्य प्रति विशेष भाव में सफल नजर आसिबे। ता सहित प्रॉपर्टी संबंधित अटकी थिबा कौनसी कार्य मध्य आपणकर पूरा हेबो। सेथिपई निजर पूरा ध्यान सेथिरे केंद्रित करंतु। पैसा संबंधित निवेश पई मध्य ए दिन बहुत ही उत्तम भरा रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। अनावश्यक कौनसी प्रकार विवाद उत्पन्न हेबार विशेष भाव में संभावना बनुची। कौनसी व्यक्ति द्वारा विशेष भाव में घरे आपणकर चिंतार माहौल मध्य रहिबो। धन अचल संपत्ति को लेकिन विवाद उत्पन्न हेबार विशेष संभावना आपणक ऊपर बनुची। ता सहित उत्थान पतन मध्य आपणक जीवन रे आसिबार संभावना रहिची। तो से सबुरे विशेष भाव में आपणको दूरे रहिबा पई ट्राई करंतु। एहा आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। केबे केबे अलस्वामी कारणरू जदि कहिबा आपणक कार्य रे बाधा विघ्न आसी पारे। तेणु ध्यान रखंतु कि टिके भूल बुझामणा आपणक आपणकर लक्ष्य ठारू भटकई मध्य पारिबो। कौनसी प्रकार द्विविधा स्थिति रे कौनसी अनुभवी व्यक्तिर परामर्श आपणक पई फायदावान मध्य साब्यस्त हेबो। एहा सहित आपणको ए कथार मध्य विशेष रूप से ध्यान रखिबार अछि कि केते थर कठोर बाणी द्वारा आपण किछि लोकंक भितरे लड़ाई झगड़ा मध्य उत्पन्न होई पारे। सेथिपई निजर कथबार्ता रे आपण सावधानता अवलंबन करंतु। कामर अधिकता जेहेतु रहिबो तो आपणक शरीर उपरे टिके प्रोब्लेम रहिबो। सेथिपई लगातार आराम आपण करंतु। ता सहित प्रतिटी जिनिस को अति आत्मविश्वास भावना सह आपण विशेष भाव में आगक बढ़िबे। इंटरनाल स्थिति आपण आगक बढ़िबे। ए कारणरू जदि कहिबा किछि लोकंक सह संबंध आपणकर खराब मध्य होई पारे। ता सहित मित्रंक सहित आपण आपणकर टाइम को स्पेंड करंतु नाही।
ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଅପମାନ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆପୋଷିକ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇମ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଭରା ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସପିଂରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନରୁ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବାତଚିତ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ତ ଏବେ ସେସବୁର ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା ହେବା କାରଣରୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳରେ ଯଦି କହିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହାନୁଭୂତି ଭାବ ରହିବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, କାମ ସମୟର ସହ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ନଜର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ମିଡ଼ିଆ ତଥା ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଥକାପଣ ବା କମଜୋରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।